Alright, what's up everyone? We are here in the English major department, which is placed in Polytechnic State of Padang. And on today's occasion, we would like to talk about, is it important for English to other student major? So we are from the T4 students. As you guys can see here, there are several aspects that needed for us to be successful in these English majors. But before we focus more on this major, we would like to talk to another student majors about how important English is for their daily life. Okay, so without further ado, let us meet the student from another major. Oke, jadi sekarang kita udah sama Kak Nurul dari jurusan apa? Dari D3 Akuntansi. Nama sebenarnya kayaknya buat waktunya nih udah bersedia buat kita wawancara di kesempatan kali ini. Sebenarnya aku tuh mau tanya nih, kakak sering gak pakai bahasa Inggris di kegiatan acara ini? Sering. Nah, menurut kakak seberapa penting sih peran bahasa Inggris dalam studi dan profesi di bidang akuntansi menurut kakak? Kalau di akuntansi itu kayak penting banget karena dari istilah akuntansi itu dipakai apalagi di politeknik itu banyak yang bahasa Inggris gitu. Terus juga ada jurnal-jurnal dari bahasa Inggris juga dipakai dalam belajar. Oke, bagus banget ya Kak. Berarti kepake di baca-baca jurnalnya juga rata-rata dari bahasa Inggris ya. Nah, pertanyaan kedua nih Kak, sejauh mana sih kakak tuh terpapar materi akuntansi yang dalam bahasa Inggris gitu, baik dari buku, jurnal, ataupun dari dosen? Ya cukup terpapar sih karena kayak materinya juga ada akuntansi, kayak jurnal tadi, buku-bukunya juga berbahasa Inggris gitu. Terus dosen juga menjelaskan istilah-istilah akuntansi juga udah pakai bahasa Inggris, beda kayak di SMA gitu, pakai bahasa Indonesia. Berarti kalau di kuliah ini kadang-kadang dosennya pakai terminologi yang ada bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh, apa sih tantangan yang kakak hadapin dalam memahami istilah-istilah atau konsep akuntansi yang pakai bahasa Inggris? Ya kadang kan ada di istilah-istilah akuntansi itu yang nggak bisa langsung terjemahkan gitu, karena konteksnya berbeda dalam bahasa Inggris yang umum gitu, jadi harus diartikan dalam konteks yang akuntansi, karena kayak ada perbedaan di terjemahan umum bahasa Inggris sama yang akuntansi. Karena tiap bahasa itu pasti ada arti tersembunyi lagi ya, betul sih kan. Nah, selanjutnya nih, kakak tuh pernah nggak diminta bikin tugas, laporan atau presentasi dalam bahasa Inggris selama perkuliahan? Pernah ya? Iya. Berarti secara nggak langsung nih bahasa Inggris tuh tetap kepake walaupun kita bukan dari jurusan bahasa Inggris. Iya. Terus pertanyaan terakhir nih Kak, menurut kakak, apakah penguasaan bahasa Inggris memberikan keuntungan di dunia kerja akuntansi, khususnya dalam konteks global atau internasional? Ya pasti dong, kayak apalagi di dunia kerja saat ini pasti orang lebih ngambil yang bisa bahasa Inggris, yang ngerti bahasa Inggris gitu. Terus kayak apalagi kalau kita daftarnya di perusahaan internasional atau global, pasti bahasa Inggris itu kayak diuntungkan banget. Jadi secara nggak langsung kalau kita bisa bahasa Inggris nih, berarti kita punya value lebih ya buat perusahaan. Oke, mungkin itu aja nih Kak pertanyaan-pertanyaan wawancaranya. Makasih banyak buat waktunya. Nah teman-teman, tadi kita udah tanyain Kak Nurul terkait seberapa penting sih bahasa Inggris. Makasih banyak ya Kak Nurul untuk waktunya. Oke teman-teman, sekian mungkin wawancara yang bisa kita lakuin. Semoga apa yang disampaikan atau apa yang kalian dapat dari sini tuh insightful ya, dan bisa kepake dan jadi motivasi kalian buat belajar bahasa Inggris ke depan. Hi guys, welcome to our frame. So my name is Anissa Pulidramasari. I'm have a job about the conversation between Zaki and Nurul. And the first question Zaki asked Nurul about the importance of English in accounting. Nurul said, English is very important in the field of the accounting. Many accounting terms are in English, and a lot of learning resources like books or journals are also written in English. And in the workplace, especially in international companies, English becomes the main communication tool. The next question,
Zaki asked Nurul the level of exposure to accounting materials in English. And Nurul said, Nurul quite often to expose to accounting materials in English. For example, from course textbook, journal article, or when lecturer explains certain terms. So sometimes we're also assigned to read foreign journals for class tasks. The number 3, Zaki asked Nurul, challenge in understanding terms or the concept of accounting. Nurul said, the challenge usually comes from the many technical terms that can't be directly translated. So sometimes it's the single word has a specific meaning in accounting. So Nurul really have to understand the context, not just the general meaning. Next question. Zaki said, what the experience with assignment in English to Nurul? Nurul said, yes, Nurul been asked to make report and presentation in English. It was difficult at first, but over time, Nurul got used to it. The main challenge is construction sentences that are accurate and clear. And the last but not least, Zaki said, benefits of English in the accounting workplace. Nurul said, there are definitely advantages. So, if you can speak English, job opportunities are broader, including the chance to work at multinational or overseas companies. So, it also makes it easier to continue learning from international sources. Okay guys, for the conclusion, English is useful for our major. It helps students get more knowledge, connect global, and prepare for future jobs. Okay, that's all from us, and thank you. Mas ng